साहित्य लेखिबा पढ़िबा एवं विभिन्न मंचरे कविता पाठ करने जड़े साहित्यिकर आग्रह पूर्ण इच्छा। यही इच्छा पूरण निमंते कविटी घूरी बुले विभिन्न जिलार विभिन्न मंच साउंटी थाई स्नेह श्रद्धा और भल पाइबा सृष्टि करिथाई नूतन परिचय नुआ नुआ प्रतिभा मानक सहित बंधुतार भाव बढ़ी थाई आमंत्रण और निमंत्रण कवि प्रतिभा को आग को पथ देखाई थाई। एही परिप्रेक्षी में बालेश्वर जिला खैराठारे गढ़ी उठिथिबा मो अनुष्ठान साहित्य संसदर प्रतिष्ठाता और संपादक नरेंद्र प्रसाद बेहेरा विभिन्न मंच रे कविता पाठर किछि दृश्य आसंत शुणिबा श्री बेहेरा निजस्व रचित कविता पाठर किछि झलक। बालेश्वर नरेंद्र प्रसाद बेहेरा रिपोर्ट मसीहा न्यूज। आपण मसीहा न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनी कि जदि करिनाहंती एबे करिनियंतु। एहा सह मसीहा न्यूज रो फेसबुक पेज को और ट्विटर को फॉलो करंतु। ता सह मसीहा न्यूज रो ऐप आसीगलानी निज मोबाइल रो प्ले स्टोर रो डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। उड़िया नववर्ष प्रणाम करूची उड़ीसावासी प्रणाम पणा संक्रांति खुशी आनंद रे आमे पाळुछंती महाविषुव संक्रांति हिंदू धार्मिक परंपरा पुणी अटे एहा बड़ पर्व स्वागत करिबा एही संक्रांति को नरखी मनरे गर्व। एप्रिल मासर 14 तारीख ए संक्रांति पड़ी थाए बेले बेले पुणी दिन और तारीख बदली जाई न थाए। चलित वर्षर अप्रैल मासरे 13 तारीख पड़ी विदाय नहीं बसंत ऋतु जे ग्रीष्म आरंभ होईछि। तुलसी चौरा परिष्कार करी छोट ठेकी बंधा जाए ठेकी मध्य बेल पणा दिया जाई वसुंधरा ठेकी हुए। एही दिवस को उड़िया नूतन बरस जे कुहा जाए आनंद उल्लास दिवसटी यही समस्त को खुशी दिए। पणा संक्रांति अन्य एक नाम अटई जल संक्रांति। एही दिन ठारू शुभ कार्य हुए समस्ते यह जानती। बाटे घाटे खोले जल छत्र पुणी बेल पणा दिया जाए कृषा निवारण पाई पथचारी आनंद रे पी थाए। महावीर हनुमानक जयंती पालन करती भक्त भक्ति भावरे पूजार्चना करी होई आनंदित। भूलिबानी केबे उड़िया संस्कृति उड़िया परंपरा को धन्यवाद देवी सबु उड़िया को प्रणाम माटी माँ को प्रणाम माटी माँ को। समस्त को नमस्कार। नरेंद्र प्रसाद बेहेरा खैराबाद मोर कवितार शीर्षक नीरव भावना। नीरव निश्चल एकाग्रता भाव मनरे जेबे आसिब साहित्य साधना हेबो नाही कष्ट समस्त बंधु जानिब। लेखनी होइब चल ओ चंचल भावना आसिब धीरे शब्द संयोजना भाषा कुशपुणी हृदय मंथन करे। होई आगभर निद्रा को तेजिण कागज कलम धरी भावनार शेष पर्यंत लेखनी चालू थिब थिरी थिरी। पूर्ण हेब जेबे भावना आंभर होइब लेखा कविता साहित्य उन्नति देशर प्रगति जय मो भारत माता। लेखाटी पढ़ी मतामत कही देला जदि आनंद रे सार्थक होइब रचना आमर बोलिबे वचन धीरे। सुनाम बढ़िब साहित्य जगते अपरिचित भाव सभा समिति रे पढ़िले कविता भय भ्रांति दूर हेब। मिलिमिशि आमे करिबा स्वागत साहित्य बंधु मानकु पथ प्रदर्शक होइबा काहारी आनंद देवा सभिंकु। भावना एतिकी कली मो समाप्त न धरिब केही दोष रखिथिब मने मो कथाकु बंधु पूर्ण हेब अवशोष पूर्ण हेब अवशोष।
ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କ ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତୁମ ପାଇଁ ପଦେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଦେରୀ ବ୍ଲକ କୁଣ୍ଡିସାହି ବାସର ସ୍ଥାନ ଅବେଳାରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଗଲ ତୁମେ ଲୁହରେ ଭିଜେ ନ ହେଉନ। ଶିକ୍ଷକତା ଥିଲା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସମାଜ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁନାମ ଅଚିର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ କାନ୍ଦେ ମାଟି କଇଁ କଇଁ। ଅବସର ପରେ ସମାଜ ସେବାରେ କରିଥିଲ ନିୟୋଜିତ, ହଠାତ୍ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଶୁଣିନ କହିଲୁ ଆମ୍ଭେ ଚକିତ। କବିକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିଲ ବୋଲି ଥିଲା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାମ, ମୁଦୁଲି ସାହିରେ ମାତା ପିତା କୁଳେ ହୋଇଥିଲା ତୁମ ଜନ୍ମ। ଶିକ୍ଷା ଆକାଶରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଦେଇ ଚାଲି ଗଲ, ଭୁଲିବନି ଗାଁ ଭୁଲିବନି ମାଟି ସମସ୍ତେ କହିବେ ଭଲ। ପର ଉପକାରୀ ସଚୋଟ ପଣରେ ସଭିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିନ ଥିଲ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାକୁ କେମିତି ଭୁଲିଣ ଗଲ। ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଏକ କରି ଚାଲି ଗଲ, ଦୂରେ ପରିବାର ଦୂରେ କୁଣ୍ଡିସାହି ସଭିଙ୍କୁ ଅନାଥ କଲ। ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନିଅ ଏହି ଗ୍ରାମେ ହେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, ପାରିବେନି କେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜୀବନେ ତୁମକୁ ଭୁଲି। କବିର ବ୍ୟଥା। ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯେତେ ସାଧକ ସାଧିକା ଗଣ, କହୁଅଛି ଏକ ହୃଦୟର କଥା ମନ ଦେଇ ଥରେ ଶୁଣ। କେତେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ହାତରେ କଲମ ଧରି, ସଭା ସମିତିରେ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇ ସଭିଙ୍କୁ ନିଜର କରି। କିଏ ଦିଏ ତାଳି କିଏ ଦିଏ ଗାଳି, ନଥାଏ କାହାକୁ ଡର। କବିତା ଲେଖିବା କବିତା ପଢିବା ଏହା ମୋର ଅଧିକାର। କବି ହୋଇ କେହି ଜନମି ନଥାଏ ଏ ଧରା ଧାମରେ ପରା, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଗୁଣ ଅଟେ ଏହା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ ଧରା। ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ନୁହେଁ ଛୋଟ କଥା, ନଥିଲେ ଭାବ ଓ ଭକ୍ତି ଲେଖିବାକୁ ପଦେ ମନରେ ସାହସ ମିଳିଛି ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି। ସେହି ଶକ୍ତି ବଳେ ମନବ ମନରେ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୃଷ୍ଟି, କବିତା ରଚନା ମନର ଭାବନା ସମସ୍ତେ ଦେବେ କି ଦୃଷ୍ଟି। ପରେ ନାହିଁ କବି ଜୀବନରେ କେବେ ମୋର ଏଇ କବି ଶରୀର, ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସାହିତ୍ୟ ତାହାର ଘର। ରାଗ ହିଂସା ଦୋଷ ନରଖି ମନରେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖି ଚାଲିବା, କଳା ସାହିତ୍ୟର ଫଟେଇ ଏହି ମାଟି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିବା। ଭକତି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଡାକି ସାଧନାରେ ହେବା ପ୍ରତି, ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ନଥିବ ଭୟ ଓ ଭୀତି। ହାତ ରୂଢି କହେ ଏ ଅଥମ ପୁଣି ସଭିଙ୍କୁ କରିବୁ